ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ WHO ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ HIV ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। दुनिया भर विच कोरोना वायरस के मामले जिस तरह सामने आ रहे हैं मुल्क इस ते कंट्रोल करने लई जद्दोजहद कर रहे हैं। कोविड-19 के 43 लाख तो ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं ते करीब 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व सेहत संगठन यानी WHO ने इस बीमारी नूं महामारी का ऐलान दिता है। नाल ही उन्होंने चेतावनी दिंदे कहा है कि कोरोना वायरस कदे खत्म न होने वाली बीमारी है ते दुनिया नूं इस दे नाल ही जीना पएगा। संगठन के आपातकालीन सेवावां के निदेशक माइकल रॉयन ने जनेवा दे विच कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा है कि पहली बार मनुखी आबादी दे विच एक नवा वायरस दाखल हो रहा है ते इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ही मुश्किल है कि कदों असी इस ते हावी होवांगे। कोरोना साडे समुदाय दे विच सिर्फ एक होर स्थानक वायरस बन सकदा है ते हो सकदा है कि यह वायरस कदे खत्म ना होवे। उन्हां जानकारी दिंदे कहा है कि HIV दी तरह यह भी साडे जीवन दा एक हिस्सा होएगा पर सानू इस वायरस दीयां शर्तां ते ही जीना पएगा। We have a new virus entering the human population for the first time, and therefore it is very hard to predict when we will prevail over it. What is clear, and I think maybe what Sumia may have been alluding to, is that the current seroprevalence, or the current number of people in our population who've been infected, is actually relatively low. And if you're a scientist and you project forward in the absence of a vaccine and you try and calculate how long is it going to take for enough people to become infected so that this disease settles into an endemic phase, and we may never, and I think it's important to put this on the table. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. And I'm not comparing the two diseases, but I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. ज्यादातर देशों ने इस वायरस तो बचाव के लिए लॉकडाउन किया पर WHO ने कहा है कि कोई गारंटी नहीं कि इस तो बाद ये ना फैले और सानू इस वायरस तो निजात मिल जाए। फिलहाल हालात एक समान होने विच काफी समा लग जाएगा। माइकल रॉयन ने दुनिया के कई देशों के विच सेहत कर्मियों ते हो रहे हमलों की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि अप्रैल दे विच 11 देशों के विच हैल्थ वर्कर्स के गंभीर हमलों के 35 मामले सामने आए सी। सेहत कर्मियों ते हमले निराशाजनक है। US के फेडरल रिजर्व तो भी भविष्यवाणी की गई सी जिस दे विच कहा गया सी कि वायरस के फैलन नूं रोकण लई लंबे समय तो बंद किए जाण नाल अमरीका दे विच सदी आर्थिक नुकसान हो सकदा है। सो इस दे प्रसार नूं रोकण दे लई दुनिया भर दीआं सरकारां नूं लॉकडाउन वर्गे कदम चुकणे पै रहे ने पर HIV नूं लैके अजिहा नहीं सी। HIV एक दूजे नूं छूण नाल नहीं फैलदा है। ਇਹ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। Both are fraught with dangers. Just putting in place swinging lockdowns can do as much harm as good if it's not done, as Maria said, carefully. You choose the measures you want to put in place that are adapted to your social and societal needs, that are adapted to stopping the virus most effectively from what you understand as the transmission of virus in your community. What measures can you use that are adapted and acceptable and implementable and sustainable in communities in order to stop the virus? And then whatever risk is left, and there will be risk left, you manage with surveillance and response. That is a risk management approach. We've said it since the beginning, a comprehensive strategy based on measures to mitigate the spread and suppress the spread of the virus, and measures to pick up and respond to cases. The two together, with the well-empowered, involved and educated community, I think we've seen again and again in a large number of countries, they've made that work. Other countries haven't yet quite made that work. We all need to get on that journey. But I do think that when we say lockdowns didn't work, it may be a timing issue. It may be a fact that people were not on board with the processes. Maybe the wrong measures were chosen and weren't adapted to the social context. So I think it's hard to say that, but I think we need to be very, very careful in also saying that if lockdowns didn't work, then taking away lockdowns will work. They're not the same.
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁੜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। WHO ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।